Best vlog. Sana meron. Nanalangin. Nanalangin pa talaga. Oh! Gold bar. Gold bar. Sana meron, sana meron. Pag-ari pare-pare. Oh, my heart. Dapat, ano, sayang. Sana meron kahit ba... Yan ay. Ano ba yan? Oo nga, 1,000 nga. Kahit balik kaya lang, okay na. Ay, dito yung ano, yung star. Yung wala na nga tayong allowance. Ayan, parehas. Nagkaskas na tayo. Asan parehas? Ayan o, parehas. Tama ba? Parehas. Kaya, sulat lang. Oh, Wala man 20 daan. wala. Oh, 32. Tipo, dapat tatlo din doon. Dalo. Ba't ganyan, iba-iba? Kuyong, oh. Ah, dapat. Yan, malapit na sa katotohanan ng ating 10,000. Wala man. Dapat may 500 doon. Kahit ka sana 500 dyan. Wala din. Ay, Bokia. 32, 27. Kalayo. Wala man lang pumarehas. Ayun, 500. Yan. 5,000. Dapat daw pag may 27 doon, 500 yun. Ano? Sa tanong natin kay ate. Tinan mo yan.